बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई आपका दिल दुखाता है या आपको से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे राज़ी नहीं है, आपसे वो रिश्ता ख़त्म कर रहा है, वो आपसे अपना रिश्ता ख़त्म करने आप टेंशन में है, आप परेशान हैं कि लोग मुझसे राज़ी नहीं हो रहे, मुझसे वो रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, वो मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। तो आप परेशान ना हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के बेस्ट इंसान थे। ये दुनिया ने उन्हें दुख दिया, उन्हें तकलीफ़ दी, उन्हें परेशानी दी, तो हम फिर क्या है उनके आगे। तो ये आप सबको हम राज़ी नहीं कर सकते। हम सबको इज़्ज़त अगर आपको कोई नहीं दे रहा तो आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। आप अल्लाह को राज़ी करें, आप अल्लाह के आगे दुआ करें, फिर देखिएगा अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देगा, आपको शानो बशान आपको इज़्ज़त देगा। अगर इस माशरे में इस वक्त जो मसले हैं कि बाई से खफा है, माँ बाप अपनी औलाद से खफा हैं, औलाद माँ बाप को सता रही है, और भाई बहनों से नाराज़ हैं और बहनें भाइयों से नाराज़ हैं। हमारी रिज़्क की कमी है, हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है, हमारी इतनी ज़्यादा टेंशनें, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। जिन इमाम शाफ़ी हमारे इमाम हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेगम जो थी, मेरी बीवी जो थी, वो मुझसे खफा होने लगी, वो मुझसे दूर दूर होने लगी, वो ऐसे मुझसे दूर होने लगी कि मुझे डर लगने लगा कि अल्लाह ताला ने इसका दिल मेरी तरफ से फेर तो नहीं दिया, ये मुझसे दूर होने लगी है, ये मुझसे खफा होने लगी है। क्या मेरा अल्लाह के साथ मामला कमज़ोर तो नहीं हो गया, मेरा तकवा कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ गया जो मेरे से ये मेरे रिश्ते दूर हो रहे हैं। तो इमाम शाफ़ी वो अल्लाह ताला से हमें इससे क्या सबक मिलता है कि अगर हमसे कोई दूर जा रहा है या हमसे कोई रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमसे नाराज़ है, कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं है, कोई हमारी इज़्ज़त करने को तैयार नहीं है, तो क्या हमारा रिश्ता हमारे अल्लाह से कमज़ोर है? क्या हमारे तकवे में कमज़ोरी आ गई है, या हमारे रिज़्क में क्यों नहीं बरकत आ रही, या मुझे ये रिज़्क क्यों टेंशन है, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल रही, क्यों जॉब नहीं मिल रही, मैं ऐसा कोई ज़रिया नहीं बन पा रहा कि मेरे रिज़्क में इजाफ़ा हो सके। क्या मेरे तकवे में कमी है, मेरे तकवे में कमी आ गई है? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं जो तकवा इख्तियार कर लेगा उसके लिए बगात हैं, वो उसके लिए जन्नत में ऐसे बगात हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, सफ़ेद दूध की नहर होगी और शराब की भी नहर होगी, और इतने ज़्यादा वो फल होंगे जो उसने दुनिया में कभी खाए नहीं होंगे, जो तकवा इख्तियार कर लेगा। तकवे से मुराद ये है कि हज़रत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि तकवा क्या है, तो आपने फरमाया कि अगर रास्ते में इतने ज़्यादा ऐसी झाड़ियाँ पड़ी हों जिस पर कांटे हों, कांटे ही कांटे हों, तो अगर तुम्हें उधर से गुज़रना पड़े तो कैसे गुज़रोगे? तो उस इंसान ने कहा कि अपने आप को मैं समेट के गुज़रूँगा। तो यही है कि अपने आप को गुनाहों से इस तरह समेट के निकलना, इस तरह अपने आप को पाक करके निकलना, ये है तकवा। तकवा जो है गुनाहों से अपने आप को पाक करना और अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को इस तरह मज़बूत करना कि उस रिश्ते में कभी कमज़ोरी ना आ सके, कभी वो अल्लाह ताला से दूर ना हो सके, उसमें अल्लाह ताला का डर आ जाए, अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए। इस तकवे की बना कि हम ये परेशानियाँ जो माँ बाप को औलाद सता रही है और माँ बाप बच्चों से खफा हो रहे हैं, बहन भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, कि क्या ये वजह हमारी अल्लाह ताला के साथ कमज़ोरी नहीं है? आज के दौर में हम अल्लाह ताला से बात ही नहीं करते, हम अल्लाह ताला को याद नहीं करते, हमसे अल्लाह ताला से बहुत दूर हो गए हैं। तो अल्लाह ताला भी हमारे प्यारों को हमसे छीन लेगा ना। जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, तो फिर अल्लाह ताला वो
آہستہ آہستہ وہ نعمتوں کو دور کرتا جائے گا۔ وہ ہماری جو ہمیں سب سے پیاری چیزیں لگتی ہیں، ہم جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور لیتا جائے گا، ان نعمتیں اپنی واپس لیتا جائے گا، کیونکہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا۔ ہم اللہ کو بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اگر تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی مجھے حفاظت ضمانت دے دو نا، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو نرم کر لیں۔ اپنی نرم کرنے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ملتی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ملتی ہیں کہ اپنی زبان کو نرم کر لیں، تو اپنے رویوں کو نرم کر لیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ دنیا ہم سے نہیں راضی ہو سکتی، ہم سے ہر کوئی راضی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو اس دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جتنا ہو سکتا ہے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ یہ دنیا پھر آپ کی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ تقوی کو اس طرح مضبوط کر لیں، اپنے تقوی کو، اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچا لیں، اپنے اللہ سے اس طرح جڑ جائیں کہ جیسے ہمیں دیکھیں، ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں جو اسے اچھا لگتا ہے، ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اسے برا لگتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ سے محبت ہوگی تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہم شراب پینا چھوڑ دیں گے، ہم چغلی کرنا چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اور ہم شراب پینا چھوڑ دیں گے، ہم کسی کی بہن کی طرف گندی نظر نہیں رکھیں گے، گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرام کاموں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کریں گے اور اچھے کام کرنے کی دعوت دیں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو ادھر آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کہاں سے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، وعدہ کیا کہ جو میرا تقوی اختیار کر لے گا وہ سوچ بھی نہیں سکے گا، وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا کہ میں اس کو رزق کدھر سے عطا کروں گا۔ ہمارے تقوی کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جو ہمارے رشتے ہم سے دور ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، پریشان دے رہے ہیں، ہم اتنے مسائل میں گر گئے ہیں، اتنی ٹینشنیں آ گئی ہیں، یہ ہماری سب اللہ تعالیٰ کے دوری کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہونا پڑے گا، اللہ کے نزدیک ہونا پڑے گا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔